सीरतें बेक़ियास होती हैं, सूरतें गम शनास होती हैं, जिनके होंठों पे मुस्कुराहट हो उनकी आंखें उदास होती हैं। आवाज़ उसकी तरफ से है, बाकी इंसान थोड़ा सा उसको पॉलिश करता है, अदायगी है, क्योंकि बोलने में सुर लय है। मुझे शौक़ था, लेकिन एज़ ए एंकर मैंने स्टार्ट नहीं किया था, एज़ ए सिंगर मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त मोइन अख्तर साहब, तारक अज़ीज़ साहब, बी कैटेगरी में आप समझ लें कि कोई एंकर नहीं थे इतने ज़्यादा, तो उसमें मुझे जब मैं बोलता था वो कहते थे यार आप एज़ ए एंकर बहुत अच्छे हो। ये अल हमरा का ये चबूतरा है, थड़ा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा और जगह जगह बैठा करता था अल हमरा में आके, और मैं सोचा करता था मैं कैसे फेमस होऊंगा, मैं कैसे मेरा नाम बनेगा। फिर यहीं से हम ऑर्गेनाइज़ करते करते लेखा अखबार पोस्टमार्टम में पहुँचे और हमने ऑर्गेनाइज़ किए वहाँ पे प्रोग्राम। जी एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीर खान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आवाज़ का जादू जगाने वाला एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है, और अपनी आवाज़ का जादू जगाते जगाते उन्होंने लोगों के दिलों पर, लोगों के जहनों पर ऐसा सहर तारी किया कि हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि इस शख्सियत से मिला जाए, इस शख्सियत से बात की जाए। मेरी मुराद है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। आवाज़ का जादू अगर किसी ने जगाया है, रेडियो हो, टीवी हो, थिएटर हो, या कोई ऐसा सेमिनार हो जहाँ पे किसी बहुत अच्छे एंकर की ज़रूरत हो, तो वो है सिर्फ असलम सिमाब। जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान के और FM 95 के, FM 101 के बहुत बड़े एंकर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सरे राह जाते जाते थोड़ा सा टाइम दिया है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। मेरा डिजिटल पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुनीर खान। आप खुद एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हो, और अल्लाह पाक ने जो आपको अंदाज़ दिया है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपकी जो आवाज़ है, आपका जो बयान है वो बहुत शानदार है। एज़ ए एक्टर भी और एज़ ए एंकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सामने आपने स्ट्रगल की है, और अब आपको पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने का। मैं अपनी तारीफ़ के लिए बिल्कुल नहीं आया। मैं तो जनाब आपसे चंद बातें। आपकी इतनी प्यारी आंखें, आप ऐनक क्यों, ज़रा आंखों में आंखें डाल के देखें ना। ये लीजिए सर। अरे क्या बात है। वो क्या कहते हैं ना कि सीरतें बेक़ियास होती हैं, सूरतें गम शनास होती हैं, जिनके होंठों पे मुस्कुराहट हो उनकी आंखें उदास होती हैं। देख लीजिए। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपकी आवाज़ जो है इंतहाई खूबसूरत है। आप माशाल्लाह इतना अच्छा रेडियो पे बोलते हैं, इतना अच्छा आप माइक लेके, आपको अगर माइक दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि 2, 4, 6, 8, 10 घंटे भी अगर आपकी गुफ्तगू सुनी जाए तो कोई भी बंदा बोर नहीं होगा। सर, आवाज़ का जादू कैसे, इतनी अच्छी आवाज़ के मालिक आप कैसे बने? कोई रेसल वगैरह करते रहते हैं, या कोई ये अल्लाह पाक ने कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये अल्लाह ने आपको अता की है? देखिए, ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक की अता है। इंसान का कुछ भी नहीं है, हम उसके बग़ैर जो है एक सांस भी नहीं ले सकते, और उसके हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो कुछ भी नहीं है, आवाज़ उसकी तरफ से है, बाकी इंसान थोड़ा सा उसको पॉलिश करता है, कोई उतार चढ़ाव को समझता है, तलफ़्फ़ुज़ को देखता है, अदायगी है, क्योंकि बोलने में सुर लय है। रेडियो बिल्कुल एक अलग से एक मीडियम है, और स्टेज एक अलग है, थोड़ा सा उसका ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता है। टेलीविज़न इसके बिल्कुल अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों इस पे काम किया, तीनों मीडिया पे काम किया मैंने, और लेकिन ज़्यादा मैंने एंजॉय जो है वो रेडियो पे किया। 20 साल मैंने FM 100 पे गुजारे माशाल्लाह, गज़ल टाइम से लेकर फिर बेतहाशा दूसरे शोज़ भी, और स्टेज पे तो आप सारे ही जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में शौक़ था आने का, या हादसाती तौर पे आप एक अच्छे एंकर बन गए? मुझे शौक़ था, लेकिन एज़ ए एंकर मैंने स्टार्ट नहीं किया था, एज़ ए सिंगर मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त मोइन अख्तर साहब, तारक अज़ीज़ साहब, दिलदार पेश भट्टी साहब हुआ करते थे, तो उसके बाद जो बी कैटेगरी में आप समझ लें कि कोई एंकर नहीं थे इतने ज़्यादा, तो उसमें मुझे जब मैं बोलता था वो कहते थे यार आप एज़ ए एंकर बहुत अच्छे हो, तो मुझे जगह मिलती गई। मैं यहाँ पे मुनीर, जिस तरह के आपको मालूम है, ये अल हमरा का ये चबूतरा है, थड़ा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा और जगह जगह बैठा करता था अल हमरा में आके, और मैं सोचा करता था मैं कैसे फेमस होऊंगा, मैं कैसे मेरा नाम बनेगा।
اور یہاں پہ میں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، جناب امان اللہ صاحب، شوقی خان صاحب، عابد خان صاحب، معین اختر صاحب، سارے یہیں پہ ہوا کرتے تھے. تو پھر یہیں سے ہم آرگنائز کرتے کرتے لکھا اخبار پوسٹ مارٹم میں پہنچے اور ہم نے آرگنائز کیے وہاں پہ پروگرام شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ. تو پھر آہستہ آہستہ پھر اسٹیج پہ ہم نے پھر جنگ اخبار کو جوائن کیا. 10 سال 8 سال ہم نے وہاں پہ گزارے. پھر ریڈیو پہ چلے گئے. یہ سفر ہے. ریڈیو کس دور میں کس سن میں شروع کیا؟ ریڈیو 98 میں میں نے کوئی 42 لڑکے لڑکیاں تھیں جس میں میں نے آڈیشن دیا تھا. الحمدللہ اس میں میں واحد لڑکا تھا. اس وقت تو لڑکا ہی تھا جو میں ابھی بھی آپ ماشاءاللہ لڑکے ہی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اچھا سر، ہمارے جتنے ناظرین دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، ذرا اپنی آواز کا جادو اپنے سٹائل میں ذرا مائک پکڑ کے نہیں مقصد کیا پلیز ذرا بول کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. تقریباً 13,000 کی اقسام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے کہ جس طرح پھول کی چہک میں، کلی کی مہک میں، سونے کی دمک میں، ہیرے کی چمک میں، بجلی کی کڑک میں، کوئل کی کو میں، خمرے کی ہو میں، ہاتھی کی جسامت میں، چونٹی کی قدامت میں، صابر کے صبر میں، ذاکر کے ذکر میں، فقیر کے فقر میں، آنکھ کے نور میں، دل کے سرور میں، آپ کے یہاں آنے میں، میرے ساتھ بات کرنے میں، سب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. سر تھینک یو. تھینک یو منیر خان. بریلینٹ. میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں سر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت اس شکریہ. کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا مواد ہے، الفاظات کا ذخیرہ ہے کہ جو کہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اور آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، تھیٹر پہ کہ سر آپ ایک ایسے موتی ہیں جو کسی بھی تصویر میں بہت ہی اچھے ایسے کر کے مکس ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. میں جاتے جاتے ایک ہی بات کروں گا اور تھینک یو منیر کہ آپ نے مجھ سے بات کی. مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ایمرا نیوز کا بہت شکریہ. ایمرا تو ظاہر ایک بڑا پیارا چینل ہے اور تمام جتنے بھی صحافی ہیں وہ ہمارے لیے ایک خزانہ ہے. تو میں جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گا کہ میں کچھ نہیں پر کچھ تے ماں، میں کچھ نہیں پر کچھ تے ماں، میری کچھ دے پیچھے کچھ تے وے. جب میں کچھ نہیں تے تینوں سوج نہیں، جے تینوں سوج نہیں تو پھر میں کچھ نہیں. واہ 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 واہ. تو جناب یہ تھے اسلم سیماب، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انسان. آواز کا جادو تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ اگر ان کی آواز نے آپ کو بھی سحر نہ کیا ہو تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا. لیکن یقین کیجئے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت سے ان کی آواز کا جادو آپ کے دل اور دماغ میں ضرور سحر کر گیا ہوگا. اپنا رنگ، اپنا ڈھنگ، اپنی خوشبو چھوڑ چکا ہوگا. تو جناب اسلم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو جناب چلتے چلتے اگلی ویڈیو کے تک مجھے کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.